ye kechire ende so masa de biaba an ye de nam foforo de aba de bia ye kwa iri biba na we na ne de no ye nka nkyere na ekoyi ankasa nti ye koba ne se wo hye no beebi a mesrewe ya na wato sense ehyeyi ankasa afi ma twetwe ho twetwa kama enu nti no mede ya kenkentwade ebe hohoro ho yie me wie a afi mede me all purpose seasoning ebe ka ho ede nchi ede aka ho na mehwie nsuo de eguso mema na wo nsuo ni mu for 30 minutes after 30 minutes no meso ni nsuo ni de efi ho na afi mede esam no de apro ho se koba ne se nam no ye dada na se wode esam ne de ye ho sana ema na ntete kra na mwe de ye fresh ankasa ne ho ofa ankasa te se ne wura na mwe ye pese ne ho ye fe mo ene nti na ye de esam ne de ye ho no abinyo simple kra Mr. Emma, you and Fissel be follow me for more videos. Macra na me do ye.